Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I will teach you English unit number 3, page number 23 and 24, paragraph number 7 and 8. Students, now let us start paragraph number 7. Student 6. Media has also become a mouthpiece of the downtrodden. छठी तालबा अबलाग मजबूर तबके की आवाज़ भी बन चुका है. Teacher, yes, well said. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. Teacher, जी हाँ, बहुत खूब. ये कहना गलत नहीं होगा कि अबलाग सबसे ज़्यादा चौकस इदारा है जो कि मुआशरे के हर पहलू पर निगाह रखता है. थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज़ इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल. मुबाहिसों, रिपोर्टों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के ज़रिए ये हर एक को जवाब दे और काबिल बाज़पुरस बनाता है. दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. यही वजह है कि अबलाग हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है. नाउ आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू टू सम अप द डिस्कशन. अब मैं आप में से किसी एक को इस गुफ्तगू का खुलासा पेश करने की दावत देती हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8. स्टूडेंट 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works honestly. पहली तालबा, मैं ये कहते हुए इस गुफ्तगू का नतीजा निकालूंगी कि अबलाग अगर ईमानदारी से काम करे तो ये एक मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर डाल सकता है. टीचर, गुड कंक्लूजन. टीचर, बहुत अच्छा नतीजा है. आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन this discussion and have expressed yourselves very well. मुझे खुशी है कि आप सब ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया और बखूबी अपने ख्यालात का इजहार किया. द बेल रिंग्स, घंटी बजती है. मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स. मिस आयशा क्लास को खुदा हाफिज़ कहती हैं और चली जाती हैं. स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 7 एंड 8 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई. अब आप पैराग्राफ नंबर 7 एंड 8 के वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स नोट करें. इसमें सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा है माउथ पीस. उर्दू में यानी तर्जमान. सिनोनियम है स्पोक्समैन. नेक्स्ट सिनोनियम है रिप्रेजेंटेटिव. नेक्स्ट सिनोनियम है एजेंट. नेक्स्ट वर्ड है डाउन ट्रोडन. उर्दू में यानी मजबूर या मजलूम. सिनोनियम है ओप्रेस्ड, क्रश्ड, ब्रो बीटन. नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट. उर्दू में यानी चौकस. सिनोनियम है अलर्ट, हीडफुल, वॉचफुल. नेक्स्ट वर्ड है इंस्टीट्यूशन. उर्दू में यानी इदारा. सिनोनियम है ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन. नेक्स्ट वर्ड है कीप एन
آئی آن اردو میں معنی ہے نگاہ رکھنا. سنونیم ہے واچ اوور, آبزرو, اسپے آن. نیکسٹ ورڈ ہے سیگمنٹ, اردو میں معنی ہے حصہ یا ٹکڑا. سنونیم ہے سیکشن, پارٹ, سیکٹر. نیکسٹ ورڈ ہے آنسریبل, اردو میں معنی ہے جواب دے. سنونیم ہے اکاؤنٹیبل, رسپانسیبل, لائیبل. نیکسٹ ورڈ ہے انٹریگل, اردو میں معنی ہے لازمی. سنونیم ہے بیسک, وائٹل, ایسینشیل, امپورٹنٹ. نیکسٹ ورڈ ہے انوائٹ, اردو میں معنی ہے دعوت دینا. سنونیم ہے آسک, آرڈر, ریکویسٹ. نیکسٹ ورڈ ہے سم اپ, اردو میں معنی ہے خلاصہ پیش کرنا. سنونیم ہے ریویو, گو اوور, سمرائز. نیکسٹ ورڈ ہے کنکلوڈ, اردو میں معنی ہے نتیجہ نکالنا. سنونیم ہے وائنڈ اپ, فنش, اینڈ, برنگ ٹو این اینڈ. نیکسٹ ورڈ ہے پازیٹیو, اردو میں معنی ہے مثبت. سنونیم ہے ہیلپ فل, یوزفل, بینیفیشیل, ویلیویبل. نیکسٹ ورڈ ہے کریکٹیو, اردو میں معنی ہے اصلاحی. سنونیم ہے کیوریٹیو, ریفارمیٹری. نیکسٹ ورڈ ہے امپیکٹ, اردو میں معنی ہے اثر. سنونیم ہے انفلوئنس, ایفیکٹ. نیکسٹ ورڈ ہے کنکلوژن, اردو میں معنی ہے نتیجہ. سنونیم ہے اینڈ, کلوز, فنش, فنیلی. نیکسٹ ورڈ ہے پارٹیسپیٹ, اردو میں معنی ہے حصہ لینا. سنونیم ہے پارٹیک, جوائن, شیئر, کنٹریبیوٹ. نیکسٹ ورڈ ہے ایکسپریس, اردو میں معنی ہے اظہار کرنا. سنونیم ہے اسٹیٹ, کنوے. نیکسٹ سنونیم ہے اٹر. نیکسٹ سنونیم ہے آرٹیکولیٹ. اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ یو ول بی انڈرسٹوڈ دس لیکچر. اوکے, اللہ حافظ.